tayo, pre. Bakit na inom taron? Asan baso? Wala pa. Yo, mo pre. Pre, ako ka yung kauban din sila, oy. Gamay gibadjok kan mo. Nagkunit ang lubot. Ikaw talaga mo rin. Gago madali. Sige, yawa. Yawa sinabi nila nga. Yawa madali. Ano daw kay Ibon daw? Crush daw kay Ibon. Si Ma'am na ako. Si Ma'am. Sabay. Oh, ni pre. Oh, guwapo kay Grilo. Mga kamu tumago dali no. Pero man tayo boss. Boss. Oh, guwapo kay Grilo pre. Guwapo kay Grilo. Are lang para hawan mo. Buang kita ni boss ni mo dai. Wala na mi porta. Lagi naman mi diri. Mi diri boss. Ayo boss. Iyo boss. Uy, gwapo kayo tumutol dito pero. Balik guru ko na to, gwapo kayo bay saya no. Gwapo kayo. Tayo pre. Agi ra boss. Agi ra man boss. Sa agi nga. Wala lagi di mo mang barigis na. Wala. Kwarta. Kwarta. Aman mo piso. Pare pre. Saka pre, hawa kay pre, gwapo kayo tumuturin to may rin. Oo, basta rin. Basta rin. Ay, gani. Ano kailangan nila ba? Wala may kwarto ba? Wala. Kung sari, kailangan ninyo sa kwarto. Wala may mapa. Wala na yun. Tari, ano may gusto ninyo di ay? Sa? Awareness is the first step to self-defense. Not every danger is a dream. Stay alert. Knowing how to protect yourself can save your life. True strength is staying calm and prepared. Safety begins with awareness and ends with action. One moment of awareness can prevent a lifetime of regret. Self-defense is not about fighting, but about surviving. Sa lahat, aking sinta. Kahit gaano man kalalim, ay akin niyang ilanguyin. Kahit gaano